Bonjour et bienvenue à vous tous. J'espère que les préparations à l'examen régional vont bon train. Toujours dans le cadre de notre analyse d'Antigone de Jean Anouilh, aujourd'hui nous allons voir ensemble la scène numéro 4, qui est le premier face-à-face entre Antigone et sa sœur Ismène. Donc علاش عندي هنايا هاد واحد لحقاش أول مشهد ما بين أنتيغون وأختها إسمène. معنيتها كاين واحد آخر. Il y a dans Antigone في l'œuvre ديال أنتيغون ولا في المسرحية ديال أنتيغون عندنا جوج مشاهد ما بين أنتيغون وإسمène بوحدهم. Donc, avant de commencer la lecture et l'analyse de la scène, on va faire la situation du passage. Alors, si vous vous rappelez, dans une vidéo précédente, قلت لكم بلي هاد la situation du passage, c'est une question incontournable في الامتحان. كيفاش incontournable, c'est-à-dire ولا بد غير يحطوها لكم في الامتحان. À l'examen régional, on vous demandera de situer le passage dans l'œuvre. Alors, كيطلبوها لكم بثلاثة طرق مختلفة. Ou bien on vous demande de situer le passage dans l'œuvre, ou bien on vous demande de situer le passage par rapport aux événements précédents, ou bien on vous demande tout simplement de répondre. Répondez à ces questions pour situer le passage. Donc, si on vous demande de répondre à des questions pour situer le passage, à ce moment-là, vous n'aurez pas de problème. لحقاش هنا غادي يعطيوكم أسئلة وتجاوبوا عليهم. Mais si on vous demande de situer le passage dans l'œuvre ou par rapport aux événements précédents, هادو وحدة بحال. Donc, شنو كنقولوا؟ On situe par rapport aux événements précédents. C'est-à-dire كنقولوا شنو وقع قبل. إلا قالوا لكم dans l'œuvre, يمكن لكم تقولوا شنو وقع مور. بحال دابا عطاوكم لا سين نيميرو 3 غادي تقولوا شنو وقع في لا سين نيميرو 2 وتقولوا شنو وقع في لا سين نيميرو 4. داكوغ؟ بصح الا قالوا لكم هنا سيتوي لو باساج par rapport aux événements précédents غادي تقولوا شنو وقع قبل و سايي. Donc la scène précédente هي la scène numéro 3. شكون كان عندنا في la scène numéro 3 كان on avait trois personnages, Antigone, la nourrice, Ismène. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans la scène précédente ou dans la scène numéro 3? Ismène s'est réveillée tôt et n'a pas trouvé Antigone dans son lit. Fin l'qata en compagnie de la nourrice qui s'est indignée de les voir toutes les deux levées avant les servantes. Donc, شفنا بلي في la scène numéro 3 Ismène فقت بكري ومشات elle est allée à la chambre d'Antigone. مشات للبيت ديال Antigone. بصح ما لقاتهاش فيه. فين لقاتها مع لا نوريس. الوغ لا نوريس من شافت اسمال بدات كتغوت سخطات عليهم جوجهم. علاش؟ لحقاش بور لا نوريس ou parce que d'après la nourrice ce n'est pas correct, d'accord, pour des princesses de se lever avant les servantes, c'est-à-dire ماشي لائق على الاميرات باش يفيقوا قبل من الخادمات. Antigone lui demande de lui préparer du café pour qu'elle puisse rester seule avec Ismène. Donc Antigone شنو دارت؟ لحقاش بغات تجلس بوحدها مع اختها قالت لها صوبي لي القهوه. Donc maintenant on va commencer l'analyse. Ismène, tu es malade? Antigone, ce n'est rien. ماشي شي حاجه. Un peu de fatigue. غير شويه د العيا. Elle sourit. تبتسم. C'est parce que je me suis levée tôt. Donc pourquoi Antigone est-elle fatiguée? علاش Antigone راه عيانة. Pourquoi Antigone est-elle fatiguée? Elle est fatiguée parce qu'elle s'est levée tôt. Donc on a l'expression de la cause. سبب. Parce que. Ismène, moi non plus je n'ai pas dormi. حتى Ismène قالت لها انت انا ما نعستش. Antigone sourit encore. Regardez la répétition de sourit. Il faut que tu dormes. Tu serais moins belle demain. قالت لها خصك تنعسي. Il faut, l'obligation. Tu serais moins belle demain. غدا غادي تكوني اقل جمال. دونك انا شنو عندنا لا كومباريزون المقارنه. هذا التشبيه هي moins. Ismène, ne te moque pas. قالت لها ما تسخريش مني ما تضحكيش عليا. Antigone, je ne me moque pas. ما كنضحكش عليك. Cela me rassure ce matin que tu sois belle. قالت لها بالعكس كان يطمني هذا الصباح انك تكوني زوينه. Quand j'étais petite, قالت لها من كنت صغيره, j'étais si malheureuse, tu te souviens?
j'étais si malheureuse. هاد si هنا معنيتها très malheureuse. Hein? Donc هنا qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'Antigone quand elle était petite, elle était très malheureuse. من كانت أنتيغون صغيرة كانت تعيسة بزاف. علاش؟ غادي نشوف. Je te barbouillais de terre. Je te mettais des vers dans le cou. Une fois, je t'ai attaché à un arbre et je t'ai coupé tes cheveux, tes beaux cheveux. Donc, شنو دارت أنتيغون من كانت صغيرة لأختها؟ شنو دارت لها؟ Une fois كانت كتعمرها بالتراب، توسخها بالتراب. اش كانت كدير لها مازال؟ كانت كدير لها الدود فوق العنق ديالها. واحد المرة كاع شنو دارت لها؟ جو تي اتاشي ان اربر، ربطاتها في واحد الشجرة، et je t'ai coupé tes cheveux tes beaux cheveux، قطعت لها شعرها الزوين. دونك شنو كنستنتجو؟ qu'est-ce qu'on déduit؟ qu'est-ce qu'on déduit de ces actions, de ces misères que faisait Antigone à sa nourrice? On déduit qu'Antigone était jalouse de sa sœur. D'accord? Antigone, quand elle était petite, mi كانت صغيرة، كانت كتغير من أختها. داكشي علاش سي بور سا كي lui faisait des misères. داكشي علاش كندير لها شي حوايج قباح. داكور؟ شنو هما هاد لي ميزار، هاد الحوايج الخايبين اللي كانت كديرهم لختها؟ Je te barbouillais de terre. Je te mettais des vers dans le cou. Une fois, je t'ai attaché à un arbre et je t'ai coupé tes cheveux. D'accord? Donc هادو هما الحوايج الخايبين اللي كانت كديرهم لها واللي عرفناهم على لسانها. C'est elle qui lui a dit, qui lui a rappelé, qui a rappelé à sa sœur toutes les misères qu'elle lui faisait subir ou bien ce qu'elle lui faisait comme misère. شنو عندنا هنا؟ quelle figure de style؟ تقولوا لي يا مدام سي اون انيميراسيون، تعداد. هي عدت لها حسبت ليها 3 د الحوايج خايبين اللي كانت كديرهم لها من صغرها. Je suis d'accord avec vous، غادي نقول لكم c'est vrai، c'est une énumération. ها بصح ما كتلاحظوش باللي هاد لي زاكسيون، هاد الافعال اللي كانت ديرهم لاختها كل مره كيكونوا كفس من اللي سبق. جو تو باربويي دو تير، كانت كتوسخها بالتراب مزيان ودير لها الدود في العنق ديالها، ماشي كفس من كتوسخها بالتراب. واحد المره ربطاتها وقطعت لها شعرها، ماشي كفس من الدود. دونك هنا شنو عندنا؟ هنا عندنا اون غراداسيون. شنو هي لا غراداسيون؟ هي لينوميراسيون دو شوز ولا دو مو d'intensité croissante، c'est-à-dire التعداد ديال الكلمات ولا اشياء اللي الحده ديالهم كتكثر. غراداسيون. علاش؟ sur quoi veut insister Antigone فاش عطات لختها، فاش فكرات اختها في داكشي الخايب اللي كنديروا لها؟ elle veut insister sur sa jalousie de sa sœur. Elle veut insister sur sa méchanceté avec sa sœur. Elle veut dramatiser ce qu'elle faisait à sa sœur. Qu'est-ce que nous avons encore? Fad le passage. Maintenant, je t'ai coupé tes cheveux, tes beaux cheveux. On a la répétition de tes cheveux. Donc la répétition tikrar. Donc, شنو هو l'effet ديال التكرار ولا pourquoi est-ce qu'on répète? Pourquoi Antigone répète-t-elle كتعاود؟ علاش Antigone كتعاود tes cheveux? Pour insister sur la beauté des cheveux. Elle veut insister sur la beauté des cheveux de sa sœur. بغات تأكد. عقلوا باللي la répétition c'est une figure d'insistance. La répétition وجه من أوجه تأكيد. فاش تكون عندنا la répétition كنبغيو نأكدوا على واحد الحاجة. Elle caresse les cheveux d'Ismène. كتداعب les cheveux d'Ismène. هذه شنو هي؟ C'est une didascalie. عقلوا على les didascalies pardon كيكونوا entre parenthèses ولا en italique. هنا كيعطينا une information على شنو كدير le comportement d'Antigone, ce qu'elle est en train de faire. هنا كتداعب شعر اختها. Comme cela doit être facile de ne pas penser de bêtises avec toutes ces belles mèches lisses et bien ordonnées autour de la tête. لا شحال غادي يكون ساهل ما تفكريش في الخوال الخاوي في الهراء مع هذا الشعر الزوين والناعم والمرتب اللي عندك فوق راسك. ردوا بالكم راه ماشي فين ما تكون عندكم كوم يعني ترى عندكم كومباريزون. هادكم هنايا من كتكون في الاول ديال الجمله نيكسبريم با لا كومباريزون.
Ismen Souda. Pourquoi parles-tu d'autre chose? Pourquoi tu changes de sujet? Antigone doucement, sans cesser de lui caresser les cheveux. Je ne parle pas d'autre chose. Ismen, tu sais, j'ai bien pensé, Antigone. Antigone, oui. J'ai bien pensé toute la nuit. Ismen n'a pas dormi de toute la nuit. Elle n'a pas dormi de la nuit. Ou dans la nuit. Ou la nuit. Mais نعساتش في الليل. علاش؟ Pourquoi? Parce qu'elle était en train de réfléchir. Elle était en train de penser. كانت كتفكر. Tu es folle. انت حمقى. Donc هنا Ismen traite sa sœur de folle. كتقول لها انت حمقى. Tu es folle. علاش؟ قالت لها حمقى غادي نشوفوا. Antigone, oui. Ismen, nous ne pouvons pas. لا ما نقدروش. Antigone, après un silence كتات شوية بصوتها الصغير de sa petite voix. Pourquoi قالت لها? Pourquoi nous ne pouvons pas? هنا شنو ما نقدروش؟ qu'est-ce que nous ne pouvons pas راه هنايا كيبان لنا بلي كاين واحد لو ميستير entre les deux choses. كيهضروا بجوجهم على شي حاجة. داكوغ؟ حنا عارفين شنو هي هاد الحاجة. ولكن هما مازال ما قالوهاش. Donc nous ne pouvons pas quoi? Nous ne pouvons pas enterrer notre frère. شنو ما يقدروش يديروا؟ ما يقدروش يدفنوا خوهم. d'après Ismen, هادشي راه كتقولوا Ismen. ما نقدروش ندفنوه. Antigone, pourquoi? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'enterrer? Pourquoi ne peut-on pas l'enterrer? Pourquoi ne peut-on pas l'enterrer? علاش ما نقدوش نمشيو ندفنوه؟ علاش ما نقدوش نمشيو ندفنوه؟ قالت لها Ismen, parce qu'il nous ferait mourir. غادي يقتلنا. حيت غادي يقتلنا. Il nous ferait mourir. غادي يقتلنا. شكون هو اللي غادي يقتلنا؟ شكون هاد إيل؟ Qui est le il? Le il اللي يمكن له يقتلهم هو Créon. Leur oncle. Le roi. Créon. Leur oncle qui est le roi. Donc هنا هما كيهضروا. On comprend, on déduit كنستنتجوا بلي il y a un secret entre les sœurs. ماشي كنستنتجوا راه حنا كنشوفوا ولكن مازال ما عارفينوش سي vous voulez. Antigone, bien sûr غادي يقتلنا طبعا. علاش هو غادي يقتلنا؟ حيت à chacun son rôle. كل واحد عنده الدور ديالو. Lui il doit nous faire mourir. هو خصو يقتلنا. Et nous devons aller enterrer notre frère. هو الدور ديالو. Le rôle de Créon c'est quoi? C'est de nous faire mourir. Et notre rôle à nous, c'est d'enterrer notre frère. C'est-à-dire الواجب ديالهم هما أنهم الدور ديالهم هما أنهم يدفنوا خوهم. عرفنا علاش هاد الدفن l'enterrement de Polynie c'est important pour Antigone. علاش هي مهم بالنسبة لها أنها تدفن خوها؟ علاش؟ لحقاش قلنا في المعتقدات dans les croyances des Thébains, c'est-à-dire les soukan ديال Thèbes, ceux qu'on n'enterre pas, ou l'âme de ceux qu'on n'enterre pas, erre éternellement sans jamais trouver de repos. C'est-à-dire الروح ديال هذوك الناس اللي ما كتدفنوش كتبقى دائما دايعه ما عمرها كترتاح. دونك أنتيغون بالنسبه لها خوها مات خصو يرتاح. داكشي علاش خصها ولا بد تدفنو. Alors, bien sûr, à chacun son rôle. Lui, il doit nous faire mourir et nous devons aller enterrer notre frère. C'est comme ça que ça a été distribué. Ça, c'est-à-dire les rôles في la tragédie. Les rôles. معنيتها في التراجيدي. واش الشخص surtout الشخصية التراجيدية le personnage tragique اللي عندنا اللي هو أنتيغون واش عنده الاختيار واش هو اللي كيختار شنو يدير. راه حنا شفنا في لو برولوج le thème de la fatalité الحتمية ولا le destin القدر. القدر la fatalité c'est la fatalité qui a choisi le destin d'Antigone. La fatalité هي اللي اختارت pour Antigone son avenir. هي اللي اختارتها شنو غادي يوقع لها ماشي أنتيغون اللي اختارت. داكشي علاش هنا encore une fois قلنا بلي c'est une question de rôle. الادوار توزعت هكاك.
qu'est-ce que tu veux que nous y fassions اش بغيتينا نديرو ما عندنا ما نديرو هذا هو الدور ديالنا القدر هذا هو الدور اللي عطاه لنا Antigone je ne veux pas mourir Ismène pardon je ne veux pas mourir ما بغاتش تموت Antigone doucement moi aussi j'aurais bien voulu ne pas mourir واش Antigone باغيه تموت au contraire شفنا à quel point elle aime la vie à quel point elle aime la nature donc c'est une personne qui aime la vie et elle non plus elle aurait bien voulu ne pas mourir حتى هي كانت كتمنى ما تموتش Ismène écoute j'ai bien réfléchi toute la nuit قالت لها سمعي راني فكرت مزيان ليله كامله je suis l'aînée انا الكبيره je réfléchis plus que toi قالت لها كنفكر اكثر منك هنا شنو عندنا عندنا je réfléchis plus que toi c'est une figure de style شنو la figure de style اللي عندنا هنايا la comparaison c'est une comparaison شنو هو l'outil de comparaison هو plus que donc comparaison je réfléchis plus que toi c'est ce qui te passe par la tête tout de suite et tant pis si c'est une bêtise قالت لها انت داكشي اللي كيدوز لك في راسك ديك الساعه كيما كانت واش تكون شي حاجه خايبه ولا زوينه وكديريها et tant pis si c'est une bêtise واخا تكون بيتيز واخا تكون شي حاجه خايبه كديريها ماشي شغلك moi je suis plus pondérée قالت لها انا مرزنه اكثر je réfléchis كنفكر دونك هنا عندنا الفرق ما بين Antigone و Ismène Antigone كي دايره d'après ce passage Antigone كي دايره c'est une fille impulsive كيفاش impulsive هي متهوره متسرعه كتصرف على حساب داكشي اللي كيجيها في عقلها على حساب ما كتفكرش ما كتاخدش الوقت تفكر alors Ismène pondéré sage réfléchi Ismène بالعكس مرزنة حكيمة كتفكر Antigone il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir قلت لها كاين شي مرات ما خصناش نفكروا بزاف دونك شوفوا راسها كي قاصح comment elle est têtue Ismène si Antigone d'abord c'est horrible bien sûr et j'ai pitié moi aussi de mon frère mais je comprends un peu notre oncle قالت لها حتى انا كنشفق على خويا بصح كنفهم خالي شويه d'abord c'est horrible bien sûr شنو هو اللي فظيع شنو هو اللي فظيع فظيع داكشي اللي وقع لخوها فظيع انه ما يتدفنش خوها حتى هي elle est d'accord avec Antigone elle est d'accord avec elle sur le fait que ce qui est arrivé ou ce qu'on fait subir au corps de son frère est horrible mais elle comprend son oncle donc هنا شنو هي la caractéristique ديال Ismène qui apparaît encore une fois donc on apprend qu'Ismène est compréhensive متفهمة Ismène est compréhensive متفهمة puisque كتفهم خالها il comprend et la pitié aussi حتى هي على اخوها كتشفق على اخوها ماشي ما كتشفقش عليه ولكن فهمت خالها Antigone moi je ne veux pas comprendre un peu قلت لها انا ما بغيتش نفهم شويه دونك هنا اش كتبان لنا Antigone اش كنعرفوا عليها مازال شنو هي لا كاركتيرستيك مورال اللي كتبان لنا على Antigone elle est entêtée elle ne veut pas comprendre d'accord elle est entêtée راسها قاصح obstinée encore une fois راسها قاصح elle ne veut pas comprendre si Ismène comprend son oncle elle ne veut pas comprendre Ismène
il est le roi. Il faut qu'il donne l'exemple. هو الملك. خصو يعطي المثال. خصو يعطي العبرة للناس باش يخوفهم. ها إلا الناس ما خافوش، إلا الرعية ما خافتش، ما غاديش يقدر هو يتحكم فيها. عقلوا على لي زارغومون بور اي كونتر لا بين دو مور. ها ما بين الحجج اللي كيدافعوا عليها الناس اللي مع حكم الإعدام هي هذه. كيقول لك كنحكموا بالإعدام شي حد اللي دار شي حاجة خايبة خصنا نحكموا عليه بالإعدام. علاش؟ باش الناس الأخرى اللي بغات دير بحالو تخاف. D'accord? Pour effrayer par le sort que subit cette personne les autres personnes qui seraient enclines ou bien tentées de faire la même chose que lui. Donc, Ismen, il est le roi. Il faut qu'il donne l'exemple. Donc, qu'essaye de faire Ismen? Je vais dire Ismen fait le passage. Ismen veut dissuader. Elle veut dissuader ou convaincre sa sœur d'enterrer leur frère. بغات تقنع اسمان هنايا، بغات تقنع أنتيغون باش ما يدفنوش خوهم. وهنايا شفنا في الاول كتقول لها واحد لا بارتي قبل كتقول لها نو نبوفون با، نو كتقول لهاش غير توا تو نو بو با، كتقول لها نو نو بوفون با. كيفاش هاد نو؟ معنيتها شنو هاد نو؟ معنيتها باللي il était convenu qu'elles aillent toutes les deux enterrer leur frère. كانوا متفقين باش غادي يمشيو بجوجهم يدفنوا خوهم. enfin هضروا عليها، يمكن ما اتفقوش عليها ولكن هضروا عليها. d'accord. alors وهنا كتقول لها نو نبوفون با، وكتبدا تعطيها الحجج لي زارغومون ديالها اللي كيخليوها ما بغاتش يمشيو يدفنوا خالهم خوهم. Le premier argument هو elle comprend son oncle. كتفهم خالها. c'est un argument qui est logique. إلا جينا نفكروا بالعقل راه خالها عنده الصح. un autre argument il est le roi. هو الملك. c'est un argument logique. هو الملك خصو يضرب المثال، خصو يعطي العبرة للناس. donc c'est un autre argument d'Ismène. Antigone. moi je ne suis pas le roi، أنا ماشي الملك. il ne faut pas que je donne l'exemple moi. أنا ما خصنيش نعطي المثال أنا. شوفوا répétition هنايا. moi répétition. donc ce qui lui passe par la tête pour insister sur elle, sur ce qu'elle doit ou ne doit pas faire elle. Ce qui lui passe par la tête, la petite Antigone, la sale bête, l'entêtée, la mauvaise, et puis on la met dans un coin ou dans un trou. قالت لها دونك هنا بحال كتوصف راسها هي راها عارفه راسها مزيان وشنو غيقولوا عليها هما. elle sait parfaitement ce que vont dire les autres sur elle. ce qui lui passe par la tête. راه حنا قبيله شفنا بلي اسمان كتقول لها انت اللي جاك في راسك كديريه. ça veut dire quoi? ça veut dire qu'elle est encore une fois نكتبها لكم impulsive و irréfléchie، متهوره وما كتفكرش. irréfléchie Antigone. ce qui lui passe par la tête c'est-à-dire اللي جاك في راسك، اللي جاني في راسي، اللي جاها في راسها. دابا الناس كيقولوا عليها، الناس شنو غيقولوا؟ la petite Antigone، la sale bête، الحيوان الموسخ حيت ما كتديهاش في راسها. l'entêtée، العنيده راسها قاصح. la mauvaise، سيئه. عندنا هنا une autre figure de style. شنو هي la figure de style اللي عندنا هنايا؟ c'est une gradation. énumération. la gradation عندنا هنا l'énumération ديال 3 adjectifs، 3 caractéristiques ولا 3 défauts d'Antigone، 3 ديال المساوئ ديال أنتيغون. كل غاديين وكنطلعوا في الحده. c'est une gradation. et puis on la met dans un coin ou dans un trou، ولا نديروها في واحد القنت ولا في واحد حفره. هنا dans un trou باش يعذبوها، ولا dans un coin باش يحبسوها. un coin c'est-à-dire une prison.
c'est bien fait pour elle. ومزيان لها. Elle n'avait qu'à ne pas désobéir. كان خصها تسمع وما تعصاش. ما كانش خصها تعصى. Donc Antigone sait parfaitement que elle est en train de désobéir, elle est en train de faire une mauvaise chose. Mais elle est têtue, راسها قاصح têtue. Obstinée. Ismen. Allez. Heya. قالت لها سير. Tes sourcils joints, ton regard droit devant toi, et te voilà lancé sans écouter personne. قالت لها كتعقدي داك الحجبان ديالك كتشوفي قدامك وكتلونصاي بلا ما كتسمعي حتى واحد. Écoute-moi, j'ai raison plus souvent que toi. قالت لها سمعيني, j'ai raison plus souvent que toi. Encore une fois, هنا qu'est-ce que nous avons? Une comparaison. أنا عندي كيكون عندي الحق أكثر منك, كنكون صائبة أكثر منك. Donc c'est une comparaison. L'outil de comparaison هو plus que. Alors, Antigone, je ne veux pas avoir raison. قالت لها ما بغيتش نكون على حق. لا انا ما بغيتش يكون عندي الصح كاع. شوفوا لونتيتمون شحال راسها قاصح. اسمان essaie de comprendre en moi. قالت لها حاولي تفهمي على الاقل. Antigone, comprendre. Vous n'avez que ce mot-là dans la bouche tous depuis que je suis toute petite. قالت لها عندكم غير هاد الكلمة فمكم كلكم اللي كنت صغيرة. alors هنا نسينا واحد لا فيغور دو ستيل. تي سورسيل جوان, حجبانك كتقرني حجبانك, تشوفي قدامك وتلانصاي بلا ما تسمعي حتى حد. encore une fois شنو كدير هنا؟ عندنا غراداسيون. كتعدد داكشي اللي كديرو انتيغون, وهي كتزيد في الحده. c'est une gradation. Alors, donc, écoute-moi, j'ai raison plus souvent que toi. Antigone, je ne veux pas avoir raison. مبغيتش انا يكون عندي كاع الصح. Pardon. Ismen, essaie de comprendre en moi. Donc كتحاول تعقلها. essaie de comprendre en moi. حاولي على الأقل تفهمي. Antigone, comprendre. Vous n'avez que ce mot-là dans la bouche tous depuis que je suis petite. قلت لها ما عندكم غير هاد الكلمة كلكم tous depuis que je suis petite. Vous tous depuis que je suis petite. Il fallait comprendre qu'on ne peut pas toucher à l'eau. كان خصني نفهم بلي ما خصنيش نقيس في الماء. La belle eau, la belle et fuyante eau froide, parce que cela mouille les dalles. الماء زوين واللي هارب زائل حيت يفزق الأرض. Alors, à la terre, parce que cela tache les robes. Donc bien sûr, راه ما عاودتش هنا. Il fallait comprendre. Il fallait comprendre qu'on ne peut pas toucher à l'eau. Il fallait comprendre qu'on ne peut pas toucher à la terre, parce que cela tache les robes. ما نقدوش نقيسو في التراب حيت توسخ الكسوة. Il fallait comprendre qu'on ne doit pas manger tout à la fois. كخصني نفهم باللي ما خصنيش ناكل كل شيء. ونعطي donner tout ce qu'on a dans ses poches aux mendiants qu'on rencontre. نعطيو كاع داكشي اللي عندنا في جيبنا لي مونديون, السعايا اللي كنلقاوهم. courir, bien sûr. comprendre qu'on ne peut pas. هادي دايما خصكم تعاودوها. il fallait comprendre qu'on ne peut pas ولا qu'on ne doit pas. courir dans le vent jusqu'à ce qu'on tombe par terre. ونجريو في الريح حتى نطيحو. et boire quand on a trop chaud. ونشربو فاش نكونو سخانين. et se baigner quand il est trop tôt ou trop tard. ونعومو فاش يكون بكري ولا معطل مشى الحال. mais pas juste quand on en a envie. بصح ماشي نديرو الحاجة حيت بغيناها. comprendre, toujours comprendre. Donc شوفوا
كاع هاد لا ريبليك ديالها ها شنو كتقول فيها شحال من مره عاودت فيها كومبروندر دونك هنا عندنا ريبيتيسيون سي لا c'est la répétition du verbe comprendre comprendre fini à comprendre encore une fois répétition alors quoi encore où est-ce qu'on a comprendre là هنا كاع il fallait comprendre comprendre où on a où alors il reste d'autres ici comprendre voilà toujours comprendre regardez combien de fois moi je ne veux pas comprendre d'accord donc pourquoi est-ce qu'elle répète plusieurs fois comprendre pour insister sur ce qu'on lui demandait de faire et ce qu'elle ne voulait pas faire d'accord ou هنا est-ce qu'elle se révolte seulement sur Ismaël contre sa sœur واش طارت غير على اختها ما طارتش غير على اختها طارت عليهم كاملين داكوغ دونك انتيغون ترانسفورم سون جيست هاد الثوره ديالها ماشي غير على اسمان على كاع دوك الناس اللي في القصر العائله ديالها اللي كانت كتمنعها دير دي شوز ما كانتش تبغيهم دونك il fallait comprendre quoi qu'on ne peut pas toucher à l'eau ها وحده il fallait comprendre quoi encore alors عندنا eau répétition alors qu'on ne peut pas toucher à l'eau à la terre علاش حيت كتوسخ الارض à la terre il fallait comprendre qu'on donc عندنا énumération encore une fois comprendre qu'on ne doit pas manger on ne doit pas manger tout à la fois alors qu'on ne doit pas manger tout à la fois donc هنا énumération énumération تعداد كتعدد كاع داكشي اللي ما كانش كانوا كيمنعوها ديروا داكشي اللي كانوا يقولوا لها خصك تفهمي alors énumération encore une fois qu'on ne doit pas manger tout à la fois donner tout ce qu'on a dans ses poches aux mendiants qu'on rencontre courir نعاود répétition dans le vent jusqu'à ce qu'on tombe par terre boire quand on a chaud et se baigner quand il est trop tôt ou trop tard كاع هادو ce sont des énumérations qu'est-ce qu'elle énumère énumération de toutes les choses elle énumère toutes les choses hein tout qu'on lui demandait qu'on lui interdisait de faire et qu'on lui demandait de toutes les fois où on lui demandait de comprendre hein, toutes les fois toutes les situations hein, où on lui demandait de comprendre. Alors, énumération. Mais pas juste quand on en a envie. Donc, il voulait tout simplement qu'on arrête de lui demander de comprendre à chaque fois. بغاتهم كانت باغياهم يحبسوا ما يبقاوش دائما يقولوا لها خصك تفهمي كانت باغيه تعيش تكون ليبر de vivre sa vie et de faire ce qu'elle voulait تكون حره دير داكشي اللي بغات ها ما يكونش عندهم قوه الممنوعات كاين واحد لا فيغور de style وحده اخرى donc moi je ne veux pas comprendre encore une fois elle refuse de comprendre je comprendrai quand je serai vieille غادي نفهم فاش نكبر فاش نشرف elle achève doucement si je deviens vieille il a شرط هنا si je deviens vieille la condition ou bien hypothèse condition si
شنو هو الشرط ديالها باش تفهم؟ هو انها تكبر فلاج تشرف. D'accord? Donc, je comprendrai si je deviens vieille. Pas maintenant, mais d'abord. Ismen, il est plus fort que nous, Antigone. شكون هو encore une fois il? شكون؟ فكروا شكون هو هاد il؟ هو le roi. شكون هو le roi؟ هو Créon. شكون هو Créon؟ هو son oncle. son oncle. خالها. واش خالها ولا عمها؟ هاد son oncle شنو بغينا نقولوا بها؟ خالها ولا عمها؟ خالها. le frère de sa mère. خمها. le frère de sa mère. شنو سميت امها؟ هادشي كاع خصو هاد المعلومات كلهم خصهم يكونوا في الراس. شنو سميت امها؟ شنو سميتها؟ سميتها جوكاست. دونك sa mère دير هنا هكا جوكاست. الوغ هاد il هو الملك. الوغ اسمان il est plus fort que nous Antigone. هو قوي علينا. il est le roi. هو الملك. هنا كتعطيها حجة وحدة أخرى un autre argument باش تقنعها. il est le roi et ils pensent tous comme lui dans la ville. وكلهم في المدينة كيفكروا فيها. إنا فيل كنهضروا عليها. quelle ville? la ville de Thèbes. alors اللي هو المكان اللي كتدور فيه الأحداث ديال القصة. le lieu la ville de Thèbes. alors هنا et ils pensent tous comme lui dans la ville. quelle est cette figure? c'est une comparaison. donc ils pensent tous comme lui dans la ville. comparaison. ils sont des milliers et des milliers autour de nous. donc شوفوا هنا عندنا répétition. هما شكون هما il؟ هاد il عاود على من كتعود؟ il هما les gens, les habitants de Thèbes. les habitants de Thèbes. le peuple de Thèbes. qui كنسميو le peuple de Thèbes? les Thébains. les Thébains. alors ils sont des milliers et des milliers autour de nous, grouillant dans toutes les rues de Thèbes. آلاف والآلاف هما كينغلو كيخليو في الشوارع ديال تاب. دونك هنا عندنا répétition des milliers. شنو عندكم قلت لكم على la répétition tout à l'heure? Qu'est-ce que je vous ai dit sur la répétition? Qu'est-ce qu'on a dit sur la répétition? donc on a dit que la répétition mais là c'est une figure. la répéti c'est une figure d'insistance. معنيتها فاش كتكون عندنا la répétition on insiste. insiste. sur quoi est-ce qu'on insiste? sur quoi Ismen veut-elle insister? Ismen insiste sur le grand nombre. sur le grand nombre des habitants qui pensent la même chose que Créon. la même chose que Créon. d'accord? اسمان كتأكد على العدد الكبير ديال الناس اللي كيفكروا في نفس الشيء مع Créon, qui sont d'accord avec Créon. كيفاش ils sont d'accord avec lui? ils sont d'accord sur le fait que si une personne brave l'édit de Créon, si une personne brave la loi de Créon, لا شي وحده تحدات القانون ديال Créon ولا القرار ديال الملك ولا اي واحد يتحدى القرار ديال الملك خصو يتحكم عليه بالاعدام. donc ils sont des milliers et des milliers autour de nous.
grouillant dans toutes les rues de Thèbes. Antigone, je ne t'écoute pas. Encore une fois, à quel point elle est entêtée. Ismène, ils nous hurent. غادي يستهزئوا علينا يستهزئوا منا ها ملي كتكونوا دايزين شي بلاصه وتسمعوا الناس يقولوا اوه هذيك هي انه hurent. Ils nous prendront avec leurs 1000 bras et leurs 1000 visages et leur unique regard. D'accord? غادي يهزونا بلور 1000 bras. علاش leurs 1000 bras؟ بالدروع الألف ديالهم حيت ils sont nombreux 1000 bras. leurs 1000 visages بالوجوه الألف ديال آلاف الوجوه كاينه حيت هما كتار. et leur unique regard. علاش unique؟ النظرة الوحيدة ديالهم كلهم عندهم un même regard, un seul regard. hein? un seul regard, seul, un seul. علاش عندهم ان سول غوغا؟ عندهم الاف ديال الادروع والاف ديال الاوجه غير نظره وحده. علاش؟ لحقاش هما كتار وكلهم كيشوفوا في جهه وحده. داكوغ؟ دونك هنا انتيغون كتعطي اسمين كتعطي الانتيغون ان ارغومون كي اي بيرسوازيف. قبيله شفنا دي ارغومون لوجيك كونفانكون، ان ارغومون بيرسوازيف. ارغومون كينبعث من الاحاسيس ديالها، كينبعث من المشاعر وموجه للمشاعر. لي زارغومون بيرسوازيف كيكونوا اون جينيرال ادريسي او سنتيمون، كيكونوا موجهين للاحاسيس. ils nous cracheront à la figure. غادي يلصقوا علينا. encore une fois un argument persuasif. يلصقوا علينا في وجهنا. et il faudra avancer dans leur haine sur la charrette avec leur odeur et leur rire jusqu'au supplice. وخصنا نزيدوا حيت هما غادي يكونوا دايرينهم في لا شاريت بحال لو dernier jour d'un condamné. comme le condamné quand on s'est apprêté ou là quand on l'a emmené pour l'exécuter. داوه في هذيك لا شاريت ودوزوه في وسط الناس avec leur odeur، الريحه ديالهم والضحك ديالهم حتى العذاب. داكوغ؟ دونك هنا شنو عندنا؟ هنا اسمين donne des arguments persuasifs à Antigone. d'accord؟ باغيه تقنعها باللي هي ما تقدرش على هذا الشيء. هي c'est une peureuse. elle n'est pas comme sa sœur. des arguments. donc بزاف ديال les arguments persuasifs. حتى قبيله شفنا il nous tuera, il va nous tuer, etc. donc شنو عندنا هنا؟ ils nous hurent, ils nous prendront avec leurs 1000 bras, ils nous cracheront à la figure, etc. donc énumération. alors et là il y aura les gardes avec leurs têtes d'imbéciles congestionnées sur leurs cols raides, leurs grosses mains lavées, leurs regards de bœuf. donc هنا غادي يكونوا les gardes, c'est-à-dire مين غادي يديوهم؟ غادي يلقاو les gardes avec leurs têtes d'imbéciles. باينين بحال des imbéciles, leurs têtes d'imbéciles congestionnées sur leur col raide, متقلين بدوك لي كول ديالهم، الكول ديال واقفين قاسيين. leurs grosses mains lavées يديهم الكبار اللي مغسولين. leur regard de bœuf النظرة ديالهم ديال البقر. qu'on sent qu'on pourra toujours crier. كنحسوا باللي نقدو دائما نغوتو. essayer de leur faire comprendre باش نفهموهم qu'ils vont comme des nègres، غادي يكونوا بحال الزنوج بحال دوك العبيد، et qu'ils feront tout ce qu'on leur a dit scrupuleusement، وغادي يديروا كاع داكشي اللي قالوه لهم scrupuleusement، c'est-à-dire بدقة بلا ما يعرفوا si c'est bien ou mal. ماشي شغلهم هما واش داكشي غادي يكون مزيان ولا لا. donc هنا عندنا plusieurs figures de style. leur col raide, leurs mains lavées, leur regard de bœuf. من figure عندنا هنايا c'est une énumération. ou regard de bœuf. هنا هاد regard de bœuf نسطرها هنايا c'est une شنو هي؟ c'est une métaphore.
كتقارن النظرة ديال هادوك لي غارد او regarde un bœuf حيت عينيهم كبار. regarde un bœuf. دونك هادي نحيد السطر من هنا وغادي نسطر على هنا leur col raide. énumération leur col raide. leurs grosses mains lavées. leur regard de bœuf. Voilà, donc, qu'on sent qu'on pourra toujours crier, essayer de leur faire comprendre qu'ils vont comme des nègres et qu'ils feront tout ce qu'on leur a dit scrupuleusement. Encore une fois, qu'on sent qu'on pourra crier. Donc, qu'on pourra toujours crier, essayer, crier, essayer de leur faire comprendre. Énumération. Qu'ils vont comme des nègres et qu'ils feront tout ce qu'on leur a dit. C'est-à-dire énumération de ce que vont faire les gardes. Sans savoir si c'est bien ou mal. Bla ma yarfouch, bien ou mal. Il faudra souffrir et souffrir. Il faudra souffrir. قالت لها ونتعذبوا نعانيو. Et souffrir. Il faudra souffrir. هادي عاود c'est une figure de style. Il faudra souffrir. نتعذبوا. Répétition pour insister sur la souffrance et la peur de souffrir. Encore une fois, c'est un argument, argument persuasif. Il faudra souffrir, sentir que la douleur monte, qu'elle est arrivée au point où l'on ne peut plus la supporter. C'est-à-dire que la douleur كتطلع وصلت لواحد الدرجه اللي ما بقيناش قادين نتحملوها، ما غاديش نقدو نتحملوها. qu'il faudrait qu'elle s'arrête وخصها تحبس mais qu'elle continue ولا اللي ما كتحبسش mais qu'elle continue pourtant et monte encore comme une voix aiguë. Donc هنا عندنا comparaison. دونك غادي ندير لكم واحد لا فيديو فيها غير لي فيغور دو ستيل ديال انتيغون، واخا ما نستخرجوهمش كاملين ولا نسيت شي حاجه معليش. Alors, il faudra souffrir, sentir que la douleur monte, qu'elle est arrivée au point où l'on ne peut plus la supporter, qu'il faut qu'elle s'arrête, mais qu'elle continue pourtant, et monte encore. Donc, شنو عندنا هنايا؟ sentir que la douleur monte. La douleur monte. Qu'elle est arrivée au point où l'on ne peut plus la supporter. Qu'il faudrait qu'elle s'arrête. Mais qu'elle monte encore. Qu'il faudrait qu'elle s'arrête. Mais qu'elle monte encore. Comme une voix aiguë. C'est une gradation. La douleur monte. Il est arrivé au point où l'on ne peut plus la supporter. Qu'il faudrait qu'elle s'arrête. Elle continue. Mais qu'elle continue pourtant et monte encore. Ou il faudrait qu'elle s'arrête et qu'elle continue. Mais qu'elle continue, une antithèse. Il faudrait qu'elle s'arrête. خصها تحبس ولكن كتزيد antithèse. Alors, oh je ne peux pas, je ne peux pas. قلت لها ما نقدرش. Je ne peux pas quoi? Je ne peux pas l'enterrer. Donc, répétition. Alors, c'est une répétition.
Alors, كاع هادو ce sont des arguments. اسمان شنو دارت هنا؟ Il a donné اسمان a donné des arguments persuasifs, c'est-à-dire dirigés au sentiment d'Antigone pour la convaincre. Alors, Ismen استعملت باش تقنع اختها استعملت des arguments logiques بحال قالت لها قبيله il est le roi etc. Je suis d'accord avec lui, je le comprends. واستعملت aussi des arguments persuasifs pour la convaincre. Comme tu as tout pensé. قالت لها فكرتي في كل شيء شحال فكرتي في كل شيء. Ismen toute la nuit pas toi. قالت لها الليله كلها انت لا. Antigone si bien sûr. Si قالت لها انا فكرت في كل شيء. Mais tu sais, moi tu sais, je ne suis pas très courageuse. قالت لها انا ماشي شجاعه. بحال كتعرفي انا ماشي شجاعه. Antigone doucement. Moi non plus. قلت لها حتى انا ماشي شجاعه. Mais qu'est-ce que cela fait? ولينيش غيبدل انني شجاعه ولا ماشي شجاعه. Il y a un silence. Ismen demande soudain. Tu n'as donc pas envie de vivre toi? قالت لها ما بغيتيش تعيشي انت. Alors, هنا je ne suis pas très courageuse. شنو هو؟ encore واحد الحاجه واحده اخرى كنعرفوها على اسمان. اسمان est lâche. Elle est lâche. جبانة. D'accord. وشنو هاد لا فيغور دو ستيل هنا من قالت لها moi tu sais je ne suis pas très courageuse. عقلوا شنو قلنا؟ شنو هي لا فيغور دو ستيل اللي كنلقاو فيها نو با؟ ماشي دائما بيان سور فاش تلقاو نو و با كتكون فيغور دو ستيل كتكون هاد لا فيغور. ولكن هنا عندنا هاد لا فيغور من كتقول لها je suis pas très courageuse شنو بغات تقول لها؟ بغات تقول لها جو سوي لاش انا جبانه. ولاني جبانه كلمه شويه قويه شويه عنيفه على راسها بيان سور. ما نبغيش حتى واحد ما يبغي يقول على راسو انا جبان. دونك قالت لها انا ماشي شجاعه بزاف. داكوغ. دونك هنا شنو هاد لا فيغور دو ستيل؟ سي اون ليتوت. لا ليتوت en quoi consiste la litote? La litote c'est une figure d'atténuation. وجه من اوجه تخفيف. شنو كنديرو في لا ليتوت؟ on dit moi pour suggérer le plus كنقولوا القليل باش نفهموا نوصلوا الكثير. gérer le plus. d'accord. alors علاش اسمان استعملت لا نيغاسيون؟ parce qu'elle veut atténuer l'effet ديالها. elle veut atténuer la violence du mot ou de l'adjectif du mot adjectif lâche. بغات تحدد من تخفف من الحده ديال هاد الكلمه اللي هي lâche. donc c'est un euphémisme. Pardon, c'est une litote. C'est une litote. Donc, شفنا بلي Antigone est courageuse, Ismène n'est pas courageuse. الفرق بين لي سور. شفنا قبيله بلي Ismène est pondérée رزينه و Ismène est impulsive متهوره. شفنا بلي Ismène est réfléchie كتفكر. شفنا بلي Antigone est une fille qui est irréfléchie. Elle n'est pas sage. Antigone doucement. Moi non plus. Mais qu'est-ce que cela fait? Il y a un silence. Donc, شوية. Ismène demande soudain. Tu n'as donc pas envie de vivre, toi? قلت لها ما بغيتيش تعيشي. Antigone murmure soudain. كتهضر غير بشوية تهمس. Pas envie de vivre? قلت لها ما بغيتش نعيش. Qui se levait la première le matin rien que pour sentir l'air froid sur sa peau nue? شكون كتفيق الاولى في الصباح غير باش تحس بالهواء البارد على الجلد ديالها اللي كيكون عاري.
Qui se couchait la dernière seulement quand elle n'en pouvait plus de fatigue pour vivre encore de la nuit. شكون اللي كانت كتنعس الاخر حتى ما كتبقاش قادره تحمل العيا باش تعيش encore شويه من الليل. Qui pleurait déjà toute petite en pensant qu'il y avait tant de petites bêtes, tant de brins d'herbe dans le pré et qu'on ne pouvait pas tous les prendre. شكون كانت كتبكي فاش كانت صغيره ملي كانت صغيره وهي حيت كانت كتفكر باللي كاين بزاف ديال لي بتيت بات بزاف ديال الحيوانات الصغيره ودوك العشيبات دون لو بري في برا وما قداش تهزهم كاملين. D'accord, ça veut dire qu'Antigone a très envie de vivre au contraire. Alors هنا شنو عندنا qui se levait la première le matin rien que pour sentir là, qui se couchait la dernière. Alors هنا عندنا antithèse qui se levait la première, qui se couchait la dernière. Antithèse. لحقاش شنو هي antithèse؟ لحقاش qui se levait راها العكس ديال qui se levait هي العكس ديال qui se couchait. qui se levait هي qui se réveillait. qui se levait la première هي اللي كانت كتفيق. وشنو عندنا qui se couchait la dernière شكون كتنعس الاخرى. دونك هنا جوج تعابير متناقضين. c'est une antithèse. Antithèse. Alors, qui se levait la première le matin rien que pour sentir l'air froid sur sa peau nue? Qui se couchait la dernière seulement quand elle ne pouvait plus de fatigue pour vivre encore un peu de la nuit? عاودنا le matin. عندنا le matin وعندنا la nuit. Antithèse. جوج كلمات متناقضين متباعدين في الجملة. Antithèse. Antithèse نديروها بالخضر باش تبان لكم. Qui pleurait déjà toute petite? شكون اللي كانت تبكي في الليل en pensant qu'il y avait tant de petites bêtes, tant de brins d'herbe dans le pré qu'on ne pouvait pas tous les prendre. Et وشنو عندنا encore؟ عندنا une autre figure de style اللي هي هنا شنو هي؟ qui se levait la première le matin, qui se couchait la dernière, qui pleurait. donc هنا عندنا qui pleurait. اش من figure de style عندنا هنا؟ alors نديرها غير بالكحل هكا ونسطرها. qui se levait la première, pardon, qui se couchait la dernière. Elle est en train d'énumérer alors شنو كدير هنا؟ elle est en train d'énumérer toutes tout ce qui fait qu'elle aime la vie, tout ce qui fait qu'elle est une grande amoureuse de la vie. كاع الاشياء اللي كتبين باللي هي كتبغي الحياه باغيه تعيش. داكوغ و elle les énumère بواحد الدرجه غاديه وكتمشي في الحده كتفيق الاولى وكتنعس الاخرى وكانت تبكي من الليل وهي تبكي ملي كانت صغيره وهي تبكي حيت عارفه راسها ما تقدرش تهز كاع داكشي اللي برا. دونك gradation. C'est une gradation. Alors, Ismen, un élan soudain vers elle. Donc, Ismen, مشات تجري بغات تمشي عندها تعنقها. Ma petite sœur, اختي الصغيرة. Antigone se redresse et crie. وقفات بقات تغوت غوتات عليها. Ah non, laisse-moi. Ne me caresse pas. Ne nous mettons pas à pleurnicher ensemble. Maintenant. Ne nous mettons pas à pleurnicher ensemble maintenant. Donc, laisse-moi. Ne me caresse pas. Ne nous mettons pas à pleurnicher ensemble. شنو عندنا هنايا encore une fois. Laisse-moi, c'est l'impératif. الأمر.
laisse-moi ما تدعبينيش خليني ما تدعبينيش ما نبداوش نبكيو دابا دونك هنا عندنا gradation encore il lui interdit بزاف ديال الحوايج gradation Tu as bien réfléchi, tu dis? Tu penses que toute la ville hurlante contre toi, tu penses que la douleur et la peur de mourir c'est assez? Tu penses كتظني بلي ولا كتقولي بلي كاع المدينه كتغوت عليك و la douleur et la peur والخوف من الموت كافيين لاش كافيين باش ما تدفنيش خوك هنا عندنا la ville hurlante. Alors, est-ce que c'est la ville qui peut hurler? La ville ne hurle pas. La ville ne hurle, ne crie pas. D'accord? Ne hurle pas. Qui crie? Ce sont le peuple. C'est le peuple qui crie. Le peuple. Les habitants de Thèbes. Les habitants de Thèbes. شنو سميناهم les habitants de Thèbes؟ شنو سميناهم؟ فكروا وحفظوا سميتهم les Thébains. كاع الحاجه اللي يقدروا يعطيوها لكم كنعطيوها les Thébains. Donc tu penses que toute la ville hurlante contre toi c'est assez. Donc هنا la ville hurlante شمن figure de style puisque هنا شنو كنديروا كنعوضوا المدينه بالمحتوى ديالها le contenant par le contenu. D'accord? C'est une métonymie. Alors هنا في لا ميتونيمي ولا سينيكدوك في واحد لا فيديو قبل كنت قلت لكم هذه سينيكدوك. داكوغ؟ علاش؟ لحقاش كاين اللي كيقول سينيكدوك كاين اللي كيقول ميتونيمي. الا خدينا باللي الجزء السكان هما جزء من المدينه كيقول لك سينيكدوك. ولكن الا اعتبرنا باللي المدينه واحد الحاويه واحد كونتونون بحال واحد المكان و لي زابيتون هما المحتوى ديال المكان كتكون ميتونيمي. داكوغ؟ دونك حنا دوغينافون غادي نبقاو ناخذوها هكا لحقاش الاغلبيه ديال الناس كيعتبروا باللي لا فيل سي ان كونتونون و دونك لي زابيتون هو ان كونتونو واحد المحتوى ديال المدينه. دونك هذه ميتونيمي. بحال غنعطيكم مثال واحد اخر في هذا الشيء. بحال غنعطيكم المثال ديال الفقهاء من كيبغيو يحكموا علينا في واحد الحاجه كيكونوا جوج مع هذا الراي وثلاثه مع هذا الراي احنا كنتبعوا الراي اللي غالب والراي اللي كتلقاوه. دونك هنا وهذا الشيء اللي متفقين عليه كاع الاساتذه. دونك هنا لا فيل اورلانت سي اون ميتونيمي. علاش كنعوضوا المدينه بلاص ما كنقولوا لي زابيتون كي اورل السكان ديال المدينه اللي كيغوتوا قلنا المدينه اللي كيغوتوا تغوت. دونك ميتونيمي ماشي سينيكدوك. سينيكدوك بقات فيها واحد الحاله ولا جوج حالات اللي هو كنعوضوا الكل بالجزء والجزء بالكل. دونك هنا هما كيعتبروا باللي السكان ماشي جزء من المدينه. السكان هما مكون من المدينه. بحال فاش قلنا toute la maison qui dort. la maison qui dort. une maison qui dort. هنا la maison هو le contenant الحاويه و les habitants هما le contenu. فوقاش كيكون الجزء من الكل بحال شي حاجه لاصقه فيك بحال لو كور الجسد راه سميتو لو ني ولا لا بوش ولا لاصقين فيك. دونك سي اون بارتي. داكوغ؟ بحال نقولوا السفينه الناس اللي فيها المسافرين الا كيهضروا على المسافرين يعوضوا بحال دابا المسافرين بالسفينه هنا راها ميتونيمي. وإلا كانوا كيقولوا الاشرعه ولا لو ماكراك وداكشي راه هنا كنهضروا على السفينه. دونك سي اون سينيكدوك. داكوغ؟ هنا جزء من السفينه. الوغ tu penses
Tu as bien réfléchi, tu dis? Tu penses que toute la ville hurlante contre toi, tu penses que la douleur et la peur de mourir c'est assez? Ismen baisse la tête, donc حنات راسها حشمت من راسها. نعم. Oui. Antigone, sers-toi de ces prétextes. زعما استخدمي هادو غير ذرائع كتقوليهم باش ما تمشيش تدفني معايا خوك. Ismen se jette contre elle. Ismen تلاحت عليها. Antigone, je t'en supplie. C'est bon pour les hommes de croire aux idées et de mourir pour elles. Toi, tu es une fille. قالت لها Antigone. عافاك أتوسل إليك كترغبها دابا. Hein? C'est bon pour les hommes de croire aux idées, c'est-à-dire الرجال اللي خصهم يآمنوا بالأفكار ويموتوا عليها. نتيا tu es une fille. donc هنا شنو كنقولوا على إسمان هنا؟ إسمان est prisonnière des préjugés ou là des clichés sociaux, des clichés sociaux. Hein? إسمان سجينة ديال دوك الصور المجتمعية، داك الشيء اللي كيقولوا المجتمع. et les conformistes c'est-à-dire كتبع داك الشيء اللي كيقولوه لها، كتبع داكوغ، كتحترم كاع داك الشيء اللي كيقولوه لها. ها دونك إسمان كو بونس إسمان بالنسبة لإسمان، ها الرجال اللي هما خصهم يكونوا عندهم افكار ويموتوا عليها، ماشي العيالات، ماشي البنات. بحال دابا c'est comme si une fille n'a pas le droit de réfléchir, elle n'a pas le droit d'avoir des idées, elle n'a pas le droit de prendre des décisions et de mourir pour ces décisions. Antigone, les dents serrées. Antigone Djinnet, elle est en colère. Les dents serrées, ça veut dire qu'elle est en colère. Alors, la colère, c'est une didascalie qui nous montre qu'Antigone est en colère. Une fille, oui. Là, une fille, oui. Bint, et ça, j'ai assez pleuré d'être une fille. واش مازال ما بكيتش حيت انا ما بكيتش كفايه، ما بكيتش سوفيزامون بلي انا بنت. زعما بالنسبه لها البنت أنتيغون ماشي حره دير داكشي اللي بغات. Ismène, ton bonheur est là devant toi et tu n'as qu'à le prendre. Ton bonheur est là devant toi et tu n'as qu'à le prendre. قالت لها السعاده ديالك راها هنا قدامك وما يمكن لك غير تاخذيها. دونك هنا غادي نسمحوا لي غادي جو في ماريتي ان بو باش نعلق على واحد الحاجه ولا باش نقول واحد الحاجه. دونك في لي سوجي دو برودكسيون اكريت فاش كيبغيو يعطيوهم لكم، شنو كيعطيو لكم؟ مين كياخذوا هاد المواضيع؟ سمحوا لي غادي نفتح هاد القوس برودكسيون اكريت. دونك مين كيبغيو يعطيوها لكم، مين كيجيبوها؟ يا كيعطيوكم ان سوجي داكتواليتي، سيتادير موضوع من داكشي اللي واقع في المجتمع، بحال الكورونا، بحال نعطيكم امثله لو كورونا فيروس، لو coronavirus. D'accord? Coronavirus ولا كيشوفوا le Covid-19. Le Covid-19 خصكم تعقلوا عليه، هذا سميتو لانه هو اللي كاين في الساحه دابا ديال الاخبار، الساحه ديالنا. شنو عندنا مازال؟ لا فيولونس كونتر لي فام. شنو عندنا لا ديلينكونس جوفينيل، انحراف الشباب جوفينيل etc. دونك يعطيكم ان سوجي داكتواليتي، يا كيعطيكم ان تيم qui a été vu dans l'œuvre, un thème des œuvres ou là de l'œuvre au programme, des œuvres au programme. دونك هنا لحد الان هنا باردون des œuvres au programme. دونك هنا ما نهضروش على الكوفيد ايتترا، نهضروا على لي تيم اللي عندنا في لي زوفر او بروغرام. شنو شفنا في لي زوفر؟ هنا شفنا بلي أنتيغون
est une fille qui est conformiste. كلهم يقولوا لكم par exemple sujet d'après Ismène dans Antigone, hein? C'est bon pour les hommes de croire aux idées et de mourir pour elles. Pour elles, pas pour les femmes. Es-tu d'accord? هذا السوجي يقدروا يعطيوه لكم. يمكن لهم يقولوا لكم عاود، يمكن لهم يعطيوكم عاود. دونك هنا غير اكزامبل يمكن لهم يقولوا لكم واحد السوجي راه ديجا داو السوجي dans Antigone hein, dans Antigone, pardon, dans Antigone de Jean Anouilh, Ismène traite Antigone de folle. شفنا قبيله قالت لها انت حمقى والاخرى قالت لها دائما كتقولوا لي انت حمقى. Antigone de folle. Es-tu d'accord avec elle? Hein? يمكن لهم يقولوا لكم Antigone a peur Ismène a peur d'enterrer son frère. Est-elle d'accord? كاين بزاف ديال لي سوجي. دونك اشاك فوا ملي كتكونوا تقراو لوفر خصكم تردوا بالكم لي تيماتيك اللي كاينين. داكوغ؟ شنو شفنا مازال؟ شفنا سوجي واحد اخر. شنو شفنا قبيله؟ قلنا دون Antigone. الوغ نعاودها انايا كاع هاد ليكسبريسيون جو في كوبيي كولي. دون Antigone غادي نحاول نخدم معكم هاد المواضيع. داكوغ؟ الوليدات اللي كيخدموا على دون Antigone. Ismène شنو دون Antigone Créon a condamné ou a décidé de condamner hein, toute personne qui osera braver sa loi à la peine de mort. Es-tu d'accord avec lui? Donc Créon في Antigone قرر باش يحكم بالإعدام على أي وحدة ولا أي شخص يتحدى القرار ديالو بالإعدام. واش متفقين معاه؟ داكوغ؟ دونك هنا oui je suis d'accord. لا علاش je suis d'accord je ne suis pas d'accord. وتعطيو l'exemple ديال إسمène اللي قالت il est le roi il faut qu'il donne l'exemple. فهمتوا؟ دونك انا غير قوس فتحتو باش نوري لكم النوعيه ديال لي سوجي اللي يقدروا يعطيو لكم. خصهم يا يكونوا عندهم علاقه بالقصه اللي كتقراوها واللي شفتوها، يا يكون عندهم علاقه بالاكtualité الساحه ديالنا شنو فيها. Antigone, les dents serrées. Une fille, oui, et j'assais pleurer d'être une fille. Ismène, ton bonheur est là devant toi. السعادة ديالك هي هنا قدامك. Et tu n'as qu'à le prendre. Tu es fiancée, tu es jeune, tu es belle. انتيا مخطوبة صغيرة وزوينة. Quelle figure de style عندنا هنايا. ها؟ C'est une gradation. كنستعملوا كلمات الحدة ديالها كتطلع. مخطوبة صغيرة. راه يمكن لي نكون مخطوبة وشارفة. ولاني مخطوبة وصغيرة راه شي حاجة غادية وكنطلع. وزوينة en plus. Donc gradation. Antigone sourdement. Non, je ne suis pas belle. Donc Antigone, elle sait parfaitement بلي هي ما زويناش. Ismène, pas belle comme nous, mais autrement, c'est-à-dire ماشي زوينة بحالنا بصح زوينة بطريقة واحدة أخرى. هنا عندنا une comparaison. L'outil de comparaison شنو هو comme
sais bien que c'est sur toi que se retournent les petits voyous dans la rue, que c'est toi que les petites filles regardent passer soudain muettes sans pouvoir te quitter des yeux jusqu'à ce que tu aies tourné dans le coin. قالت لها دونك غادي تشرح لها كيفاش هادي با بيل كوم نو اوترومون c'est-à-dire ماشي زوينه بحالنا فيزيكمون ماشي زوينه فيزيكمون ولكن مورالمون زوينه كيفاش علاش قالت لها هكا tu sais bien que sur toi que se retournent les petits voyous قالت لها عليك لي هادوك الصع عليك في الزنقه كيدوروا باش يشوفوك que c'est sur toi que les petites filles regardent passer que c'est toi que les petites filles regardent passer انتي اللي البنيتات كيدوروا يشوفوا فيك muettes soudain ساقلين ساكتين sans pouvoir te quitter des yeux بلا ما يدوروا يحيدوا عينيهم من عينيك حتى كتدوري حتى كتوصلي القنت ديال الزنقه والدوري داكوغ دونك هنا عندنا شنو عندنا هنا énumération tu sais bien que c'est sur toi que c'est toi que les petites filles regardent. Antigone a un imperceptible sourire. عندها واحد الابتسامة ماشي مرئية. Des voyous, des petites filles. Donc, الصعاليك والبنيتات. هنا عندنا énumération. كيفاش des voyous et des petites filles. Ça veut dire بلي ما عجبهاش الحال حيت لي فوايو دوك الصعاليك اللي كيكونوا في الزنقه ولا البنيتات الصغار هما اللي كيشوفوا فيها بغات شي حد واحد اخر يشوف فيها بحال لي غارسون مثلا سي اون جون في اسمين ابري ان طون اي ايمون انتيغون قالت لها وايمون انتيغون اسمين انتيغون فيرمي صافي تسدات جو بارلوري tout à l'heure à ايمون قالت لها بلاتي غادي نهضر مع ايمون ايمون سوها tout à l'heure une affaire réglée c'est-à-dire ايمون بلاتي غادي يكون واحد القصه مسوات صافي تسالات اسمان tu es folle انت مجنونه encore une fois شوفوا شحال من مره كتقول لها tu es folle علاش قلت لكم هادو لي سوجي من المواضيع اللي يقدروا يتحطوا علاش قالت لها tu es folle مثلا انتيغون سوري tu m'as toujours dit que j'étais folle دايما كنتي كتقولي لي بلي انا حمقى pour tout depuis toujours على كل شيء من دايما faut te recoucher اسمان قلت لها سيري تنعسي il fait jour maintenant دابا راه الصباح tu vois et de toute façon je ne pourrai rien faire وبحال كتشوفي راه في كاع الاحوال ما يمكن لي ندير حتى حاجه لحقاش النهار mon frère mort est maintenant entouré d'une garde exactement comme s'il avait réussi à se faire roi قالت لها خويا اللي مات دابا راه مدورين به واحد الحراس exactement بحال نجح انه يرد راسو ملك دونك هنايا عندنا comparaison l'outil de comparaison هو comme c'est une comparaison alors va te recoucher سيري تنعسي alors عندنا هنايا va te recoucher وعندنا va te recoucher c'est une شنو هي هاد لا فيغور دو ستيل va te recoucher اسمان va te recoucher donc شنو هي هادي c'est une répétition tu es toute pâle de fatigue قالت لها صفاريتي بالعيا وليتي شاحبه بالعيا اسمان et toi Antigone je n'ai pas envie de dormir قالت لها انا ما بغيتش ننعس mais je te promets que je ne bougerai pas d'ici avant ton réveil قالت لها بصح كنوعدك ما غاديش نتحرك من هنا قبل ما تفيقي nourrice va m'apporter quelque chose à manger ou nourrice va m'apporter à manger قالت لها النوريس المربيه غادي تجيب لي ما ناكل va dormir encore سيري تنعسي مازال le soleil se lève seulement tu as les yeux tout petits de sommeil قالت لها الشمس راها باقا كتطلع tu as les yeux tout petits de sommeil d'accord donc à quelle heure a eu ou à quel moment de la journée a eu cette entrevue entre Antigone et sa sœur شمن ساعه شمن وقت من النهار من هذا النهار تلاقات أنتيغون واختها شنو غادي تقولوا لو ماتان تري تو شنو اللي كيبين لنا relever les indices qui le montrent ما parmi les indices اللي غادي تخرجهم هي هذه le soleil se lève seulement c'est-à-dire يلا الشمس كتطلع معنيتها c'est le matin très tôt اسمن je te convaincrai n'est-ce pas قالت لها غادي نقنعك ياك
Je te convaincrai غادي نقنعك. Encore une fois هنايا عندنا figure de style. شنو هي؟ Répétition. Tu me laisseras te parler encore. غادي تخليني مازال نهضر معاك. Antigone un peu las. Antigone صافي عيات شويه. Je te laisserai me parler, oui. لا غنخليك تهضري معايا. Je vous laisserai tous me parler. غادي نخليكم كاع تهضروا معايا. Donc هنا عندنا laisserai me parler répétition. Va dormir maintenant. قالت لها سيري تنعسي دابا. Je t'en prie. Tu serais moins belle demain. Encore une fois كتعاود لها هاد الجملة. شنو هي هاد الجملة؟ كاين فيغور دو ستيل حنا شفناها قبل. Comparaison. Elle la regarde sortir avec un petit sourire triste. بدات شافتها بقات كتشوف فيها وهي خارجة avec un sourire triste. وهنا عندنا encore une figure de style اللي ديجا شفناها. راكو عاقلين عليها شنو عندنا في هاد لا فيغور؟ شفناها في لو prologue. Quand Aimant est venu demander la main d'Antigone. فاش Aimant جا يخطب Antigone. Elle leva sans étonnement ses yeux graves sur lui et lui a dit oui, et elle lui dit oui avec un petit sourire triste. Donc هنا le sourire كيدل على الفرحة و triste العكس ديال الفرحة. لا tristesse الحزن هو العكس ديال الفرحة. شنو هاد لا فيغور دو ستيل اللي كنجمعوا ما بين جوج كلمات متناقضين عندهم علاقة بنفس الشيء وكيكونوا اون جينيرال كلمة والصفة ديالها النعت ديالها شنو كتسمى اوكسيمور. عقلوا لوكسيمور جوج كلمات متناقضين جايين وحده حدا لاصقين في بعضياتهم وعندهم علاقه بنفس الحاجه. سي لو سورير كي تريست. الابتسامه اللي حزينه ماشي بحال لونتيتاز كيكونوا ما عندهمش علاقه بنفس الحاجه. puis elle tombe soudain là sur une chaise وطاحت شويه فجاه على تاع عيانه على واحد الكرسي. بوفر اسمان. دونك وهنا لا نوريس انتر. دونك شنو عندنا؟ اسمان خرجات و لا نوريس دخلات. دونك هاد لا سين اللي غادي تجي مور لا سين نيميرو 4 اللي هي لا سين نيميرو 5 شكون غتكون فيها؟ غتكون فيها انتيغون ولا نوريس جوج. شفنا انتيغون ولا نوريس لا سين واحد لا سين اللي كانوا فيها بجوج. فاش انتيغون فاش لا نوريس حصلت انتيغون داخله من برا. Donc la première scène ou le premier face-à-face entre Antigone et la nourrice, c'est quand Antigone est entrée de l'extérieur sur la pointe des pieds, d'accord, et que la nourrice l'a surprise. Et là, elle a commencé à la grandir. Il y a la scène où la mébine Antigone et Ismène. Donc, après la scène numéro 4, nous allons voir la deuxième scène, le deuxième face-à-face entre Antigone et Ismène, les radicons, la scène numéro 5. Alors, شنو شفنا في هاد لا سين نيميرو 4؟ شفنا المواجهه ما بين الخواتات بجوج. الحوار ما بيناتهم لو ديالوغ انتر لي دو سور ريفيل ان سكري. بين لنا واحد السر. كشفنا واحد السر. Elle parle شنو هو السر ديالهم و دو كوا parle-t-elle toutes les deux؟ Elle parle du projet d'enterrer Polynice. كيهضروا على المشروع ديال l'enterrement ديال Polynice ديال الدفن ديال Polynice. Cela veut dire qu'elles vont transgresser la loi du roi et risquer la mort. معنيتها باللي غادي يتحداو الملك وغادي يتلقاو الموت. Ils vont être يخاطروا بنفسهم ويموتوا. Après avoir réfléchi toute la nuit, donc قبل من بعد ما فكرت في الليلة كلها, Ismène annonce à Antigone qu'elle a décidé d'abandonner son projet. Ismène خبرت Antigone باللي قررت باش تسمح في هذاك المشروع ديالهم اللي غادي يدفنوا فيه خوهم وقررت باش تقنعها باش ترجع على القرار ديالها حتى هي بغات تقنع اختها باش ما يدفنوشهم. Donc le face-à-face entre les deux sœurs va prendre la forme d'une confrontation مواجهة où chaque fille va tenter de convaincre l'autre moyennant des arguments d'ordre sentimental et logique. كل وحده فيهم غتحاول تقنع الاخرى باللي عندها الصح. و بيان سور فاش كنبغيو نقنعوا شي واحد اخر شي حد بلا جوستيس بالصح باللي الفكره ديالنا صحيحه كنستعملوا دي زارغومون. هنا انتيغون و اسمان استعملوا دي زارغومون d'ordre sentimental ou logique, des arguments persuasifs ou logiques. Il y a convaincant. Logique, c'est-à-dire convaincant. هما تقريبا بجوجهم بحال كاينه une petite nuance entre les arguments. واحد الاختلاف بسيط هو انه les arguments persuasifs كيكونوا sentimentaux
شاعريين كيموجه الاحاسيس ولي زارغومون دو لوجيك كيكونوا convaincants c'est-à-dire موجهين للعقل. alors دونك هنا puisque كاين مواجهه ما بين خواتات بجوج وشاكون كل وحده فيهم كتحاول تقنع الاخرى كيكون عندنا لو registre littéraire polémique. alors à chaque fois que vous avez une confrontation entre deux personnages et dans cette confrontation chacun des deux personnages essaie de convaincre l'autre que c'est lui qui a raison كيكون عندنا registre polémique. هذا لو registre polémique في أنتيغون كاين في أنتيغون وإسمان وكيكون في أنتيغون وكريون. alors شفنا بزاف ديال les différences entre les deux sœurs. Ismène a peur, d'accord, de son oncle. Les arguments, il nous ferait mourir. Antigone, oui, son rôle est de nous faire mourir et notre rôle est d'enterrer notre frère. Alors, le deuxième argument, Ismène ne veut pas mourir. Antigone, je ne veux pas mourir, c'est un argument d'ordre sentimental. Ismène est l'aînée, elle réfléchit. Antigone ne veut pas écouter, ne veut pas réfléchir. D'accord? Donc là, c'est un argument logique. Je suis l'aîné, je réfléchis plus que toi. Ismène est réaliste, واقعية. Antigone ou compréhensive. Antigone est une rebelle. تائرة وراسها قاصح. Antigone, Ismène obéit à la raison. Elle obéit à la loi. Antigone est une anarchiste. تائرة ما كتسمعش. Ismène elle obéit ماشي غير القانون كتسمع لكل شيء. Antigone là. Ismène rappelle à Antigone les supplices, les souffrances qu'elles devront enterrer. Donc un argument sentimental ou persuasif. On a pour Antigone, c'est juste un prétexte. Garde les arguments, ce sont des prétextes. Ismène est conformiste, بحال قلنا قبيله. D'accord? Ou Antigone était anticonformiste, libérée, متحررة. Ismène conformiste, elle croit en tout ce qu'elle a appris ou tout ce qu'elle a appris dans sa société. وكاع داكشي اللي كيامن به المجتمع ديالها. مثال انه الرجال اللي كيموتوا على الافكار ديالهم ماشي العيالات. Antigone elle est anticonformiste ومتحررة كتامن داكشي اللي كتبغيه هي. alors Ismène كتقول لأنتيغون باللي كتفكرها باللي هي زوينه صغيره مخطوبه. Ismène كتقول لها لا انا ماشي زوينه etc. Ismène a envie de vivre. هاد l'argument اللي عطاتو لأنتيغون وحتى أنتيغون قالت لها انا j'aime vivre. je suis une passionnée de la vie. شنو الفرق ما بين الخواتات بجوج اللي شفناه هنايا؟ شفنا بلي أنتيغون بوغوز خوافه. Antigone courageuse. Ismène réaliste, واقعية. Antigone rêveuse. Donc, Antigone rêveuse. Ismène مترددة, hésitante. Antigone déterminée. بالعقد عقد العزم باغية توصل. Antigone, Ismène ouverte au dialogue. Antigone fermée, عنيدة fermée. Antigone, Ismène pondérée موزونة. Antigone têtue عنيدة و extrémiste متطرفة. الفكرة ديالها كتدافع عليها واخا تكون غلطة. alors Ismène réfléchit كتفكر. Antigone ne veut pas réfléchir. Ismène comprend كتفهم خالها متفهمة compréhensive. Antigone ne veut pas comprendre ما بغاتش تفهم كاع. d'accord. Ismène ضعيفة الشخصية ضعيفة faible. Antigone قوية. Ismène est prisonnière des préjugés sociaux donc conformiste ممتثلة للأعراف والعادات ديال المجتمع ديالها. Antigone est anticonformiste libre. anticonformiste formiste حرة وليبر. يمكن لها تموت من الأفكار ديالها من أجل الأفكار ديالها. علاش لا؟ Ismène accepte la vie dans sa simplicité, c'est-à-dire كتقبل الحياة بالبساطة ديالها اليومية تزوج وتولد وداكشي. Antigone refuse la vie misérable des adultes كترفض الحياة العادية ديال
البائسة ديال الكبار. فوالا دونك اسمين ريزينيي كتقبل الوضع، كتقبل المعيشه ديالها، سوميز او سور، سيتادير مستقله امام القدر، كتبقاش تحدى القدر. اونتيغون لا متمرده مصممه توصل المشروع ديالها. دونك هنا لو روجيستر دو لونغ و لو روجيستر ولا لو نيفو دو لونغ فاميليي. شفنا قبيله لو روجيستر ليتيرير شنو هو؟ بوليميك. Le registre de langue familier. Voilà. Donc, je suis dans la première scène. Ce premier dialogue entre les deux sœurs dévoile le secret d'Antigone, qui bilna, يكشف السر ديال Antigone, اللي هو de vouloir enterrer son frère Polynice. أنها بغات تدفن خوها malgré l'interdiction de Créon. على الرغم من المنع ديال Créon. Il montre aussi le désistement d'Ismène et l'entêtement d'Antigone et dévoile leur divergence. Donc, هنا كيبين لنا مازال التراجع ديال إسمان، التراجع ديالها والعند ديال أنتيغون، وكيف يبين لنا الاختلافات اللي كاينين بيناتهم. فوالا دونك هنا وصلنا للنهايه ديال هاد لا سين نيميرو 4، l'analyse de la scène numéro 4. D'accord, on arrive à la fin de l'analyse de notre scène numéro 4 et je vous donne rendez-vous à une vidéo prochaine Inch'Allah, sur la suite de l'analyse d'Antigone. Alors, la vidéo prochaine, Inch'Allah, اللي غادي ندير فيها les figures de style اللي شفنا في Antigone من 1 حتى ل 7. Je vous laisse et à très bientôt, Inch'Allah, dans une nouvelle vidéo.